L'exercice 3. Donc, l'exercice 3, on va déterminer l'énergie emmagasinée d'un condensateur. On réalise un circuit, donc circuit électrique, comportant en série, tout simplement en série, un générateur idéal, donc un générateur idéal de courant débitant un courant d'intensité constante, un conducteur ohmique, اللي هو conducteur ohmique, اللي هو résisteur d'un résistance R, interrupteur K et un condensateur de capacité C. Et un voltmètre, tout simplement voltmètre. B. À l'instant pris comme origine des dates, on ferme l'interrupteur K, on suit l'évolution de la tension au bord d'un condensateur au cours de temps, ce qui a permis de tracer la courbe d'évolution de l'énergie en fonction de T. D'accord? B. قال représenter le schéma du montage qui permet de suivre l'évolution de UC, donc la tension au bord d'un condensateur, en fonction de temps. Les générateurs de courant qui délivrent une intensité constante. B. On va dire qu'interrupteur fermé. On va dire qu'un condensateur de capacité C et un conducteur ohmique ou la résistance. Donc, au bord d'un condensateur, on va mesurer la tension au bord d'un condensateur. واضح؟ هذا هو الcircuit. En exploitant le graphe, donc déterminer la capacité C de condensateur. نرجع le graphe, donc UC, donc l'énergie est une droite linéaire en fonction de T au carré. Donc UC il y a A fois T au carré. نفس البرانسيب. كي نقولوا نفس البرانسيب يعني نكتبوا une fonction EC, l'énergie au bord d'un condensateur en fonction de T au carré, est une fonction linéaire. Donc, il y a de type EC égale AT au carré. خدمنا هذه عرفناها توا باش نشوفوا فورمول توا باش نبدل الكولور باش نشوفوا فورمول كيفاش نطلعوها par identification. Donc l'énergie اللي هي شنو اللي هي 1 demi C UC au carré والا 1 demi C Q au carré. باهي ناخذ الفورمول هذه الفورمول الثاني اللي هي 1 demi C fois الكيو اللي هي شنو مش هي الكيو اللي هي I fois T اما au carré هوني واضح بما au carré. Donc 1 demi C I au carré fois T au carré. Par correspondance là ولاد تو شنو هذه دونك هذا هي الأ. جيسبيغ راكم فهمتوها. المهم تبدا en fonction de T, en fonction de T au carré, en fonction de T au carré. واضحة؟ ب donc هوني هو قال لي ديتيرميني الكاباسيتي. دونك او il suffit لازم نطلع الأ البونت ومن بعديكا نطلع الفورمول هذيك. واضح؟ دونك الأ اللي هي البونت اللي هي هما نرجع الفورمول 1,25 10 puissance moins 2 moins معناها هذه البوان A وهذه البوان B tout simplement. B. Donc le EC moins EC de B, l'énergie TA moins TB. هنا au carré وهنا au carré. B شنو قال؟ هنا نطلعوها هوني اللي هي 1,25 10 puissance نبدلها تبدا واضحة 1,25 10 puissance moins 2 هو moins 2 joule moins 0 sur
sur 100 moins 0. Et باش نعمل الكالكول باش نلقاوها 1,25 10 puissance moins 4. وقلنا ال A اللي هي I au carré sur 2C. واضح؟ donc C اللي هي شنو؟ I au carré sur 2A. donc I au carré اللي هي شكون هال I au carré؟ اللي هي عطاهنا اللي هي je pense اللي هي 50 microampères. 50 microampères au carré sur 2 fois le pente, coefficient directeur, donc 1,25 10 puissance moins 4. كي باش نعمل الكالكول باش نلقاو الكاباسيتي est égale 10 puissance moins 5 farad. واضح؟ très bien. B. شنو قالنا في question 3 قالنا le condensateur utilisé est plein de permittivité électrique absolue. Donc l'aire de la surface commune, donc surface commune en regard il y a 1 mètre carré et l'épaisseur du dé électrique est 0,1 mm. Millimètre il y a 10 puissance moins 3 mètres. Calculer la permittivité relative. قالنا la permittivité absolue et permittivité du vide. Donc 8,85 10 puissance moins 12. B. Donc condensateur de capacité C. Donc l'épaisseur, donc la distance entre les deux armatures. La surface commune, donc surface commune donc donc وني فما isolant B. نعرف الفورمule اللي هي الكاباسيتي هي البرميتيفيتي absolue fois surface commune sur l'épaisseur entre les deux armatures. لازمكم هكا تحفظوا مش epsilon fois S sur E. يجي تتقرأ epsilon. واضحة؟ epsilon. B. هو البرميتيفيتي قال لي بيرميتيفيتي ريلاتيف. قبل ما نلوجوا على البيرميتيفيتي ريلاتيف لازم نلوجوا على البيرميتيفيتي absolue اللي هي الكاباسيتي fois l'épaisseur sur surface. Capacité اللي هي 10 puissance moins 5 fois l'épaisseur اللي هو 0,1 10 puissance moins 3 sur 1. Donc نهني 10 puissance moins 5 نهني 10 puissance moins 4. donc هوني باش نلقاوها 10 puissance moins 9 farad par mètre. B. هو قال لي permittivité relative. permittivité relative اللي هي شنو permittivité relative اللي هي le rapport entre l'absolu sur du vide. donc هي permittivité relative fois du vide. نرجع لهوني واضح. l'absolu لقيناها 10 puissance moins 9 sur du vide اللي هي 8,85 10 puissance moins 12. B. 1 sur 8,85 fois 10 puissance moins 9 plus 12. هكا الكالكول واضحة. بهيك باش نلقاوها نعمل الكالكول باش نلقاوها 0,113 fois 10 3. donc كيف نعملو نحنا 0,113 fois 1000 tout simplement باش نلقاوها 113. donc permittivité relative اللي هي 113. واضح. sans unité ما عنديش وحده. واضحه. باش شنو فهمنا نحنا في الاكزرسيس هذا
عطانا courbe l'énergie, donc l'énergie en fonction de T au carré. Donc لازم نخرج donc formule en fonction de T, donc 1 demi C Q au carré. اللي هي 1 demi C fois Q au carré اللي هي I au carré fois T au carré, tout simplement. واضح؟ ديما كي يعطيك courbe حاجة en fonction الحاجة الأخرى donc لازم تلوج على الفورمول par identification. واضحة؟ ب permittivité absolue اللي هي farad par mètre. Permittivité relative sans unité. Permittivité du vide, il y a 8,85 10 puissance moins 84 10 puissance moins 12 farad par mètre. عندها formule اللي هي capacité اللي هي surface fois permittivité absolue sur l'épaisseur, tout simplement. L'épaisseur liée à distance entre les deux armatures. Voilà. فوق هذاك الكل permittivité absolue هي permittivité relative fois permittivité du vide. هذه absolue هذه relative هذه الفيد. واضح؟ دونك هذه هي السيري. ما نظنش باش يجيو اصعب من هكا. دونك السوفي تفرقوا بين جينيراتور دو كورون و جينيراتور دو طونسيون. جينيراتور دو كورون يعطينا une intensité délivre une intensité constante. Donc l'intensité راهي بالماجيسكول ردوا بالكم I والاي والريلاسيون entre الQ والاي اللي هي الاي اللي هي Q sur T à l'instant T. كي يقول لك à l'instant T معناها باش تعمل الفورمول هذه. واضحه؟ جو بونس انكم فهمتوا لي 3 زيكزارسيس هذوما تعاودوهم وكان ما فهمتوش تنجموا تكلمونا ولا تحطوا في الكومنتير. واضحه؟ دونك à la prochaine.